Diri sa Cebu, alalapot na sa panahon. Din, mag-usap-usap ang panahon. Kalit nga mo init, kalit lang po ang pag-ulan. Ano isip malipayong na tao, dapat permitin na ang nakaandam nga tambal para sa sintomas pareha sa paghatsing og sipon. Mao na mga idol. So ayun ninyo ang Newzip Z Plus Forte. Ang mas gipapag-o nga Newzip nga mas isog kaysa previous formulation. Ang Newzip Z Plus Forte kay naisig mao na makatabang pagpamubo sa mga sintomas sa sipon sulod sa duha hangtod sa tulo ka adlaw. Tungod sa mas kusgan nga immunity with proper diet and exercise. Mao mga idol so ay ang Newzip Z Plus Forte. Mapalit sa leading drugstores. Vinylipren hydrochloride plus fluorphenamine maliat plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asagikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asagikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.